नमस्कार पिला माने तमे माने सब भल अच्छे तो तुम मन खुशी अच्छी तो यही पाठ पढ़वे कहार कौन से असुविधा हम ना तो हौ आज आम ए वीडियो माध्यम शरीर बाह्य अंग विषय जानिबा। अच्छा पिला माने तुमर सुविधा मुझे चित्रटी को तैयारी करछि। तमे देखि पारुछ एटा कहार चित्र ये होछि मनुष्य शरीर चित्र। मनुष्य शरीर में दी प्रकार अंग थाए, गोटे है बाह्य अंग, गोटे है आभ्यंतरण अंग। जो अंग गुड़ी को आम देखिपारे सेगुड़िक हूँ बाह्य अंग एवं जो गुड़िक आम शरीर भितर अच्छी आम देखिपारे सेगुड़िक हूँ आभ्यंतरणीय अंग। आज मुझे तुमको बाह्य अंग संबंध धारणा देवी। चित्रटी को देखुच यही जो पिलार चित्रटी को तुम देखुच ऊपर कौन अच्छी ऊपर अच्छी चित्रर ऊपर रोचे मुंड, मुंडर ऊपर कौन अच्छी केश, ता तल को कौन अच्छी एटी होची आखि, ता तल को कौन अच्छी ये होची नाक, यही चित्र एटा होची कान, ये होची पाटी, एटा होची बेक एवं एटी होची छाती, एटा होची हाथ, ये होची पेट, एगुड़िक होची आंगुठी, एटी होची गोड़, एटा होची पाद। यही जो सब अंग गुड़िक देखिल यह होची मनुष्य शरीर बाह्य अंग बा बाहर अंग। अच्छा बेला आम सीना बाहर अंग गुड़ी को देखिले पुणी यार किसी काम अच्छी कि नहीं कहल अंग गुड़िकर। तेणु ये अंग गुड़िकर कार्य कौन, कौ अंगर कौ कार्य सेगुड़िक संबंध में आमे माने जानिबा। मुंड, मुंडर ऊपर भाग कौन अच्छी एगुड़िक होची मुंडर केश। केशर काम कौन है कहल बिले, केशर काम है सी आमको खरा वर्षा रक्षा करिब। बुझिपारल। तापरे एटी कौन आखि, आखिर काम कौन तमे जो सब बाहर जेते जिनिस देखि पारुछ, कोठी तमे को चित्र देखुछ, को गछलता देखुछ, को पशुपक्षी को देखुछ, तेणु कहा द्वारा आम देखि पारुछे सेगुड़िक आम आखि द्वारा देखि पारुछे। आखिर काम कौन ताहले आखि आमको देखिबारे साहाय्य करुछि। पिले ता पछको एठी कौन कान, कानर काम कौन जानिपारुछ, कानर काम कौन देख खंडे बाटरे बस जाउची तमे तार शब्दटा को शुणुच, मु तुमको कथा कहूची तमे तार शब्दटा को शुणुच, तम माँ तुमको डाकिले तमे तार शब्दटा को शुणुच। पिला कहल कहा द्वारा आम शब्द गुरा शुणी पारुछे, यही शब्द गुड़िक आम कान साहाय्य शुणी पारुछे। कान तेणु कानर काम कौन है ना सी आमको शुणिबारे साहाय्य करुछि। पिले एइटी कौन नाक, नाकर काम कौन पिले कहल नाकर होची गंध बारिबारे से आमको साहाय्य करुछि। कोठी मांस तरकारी होची कि कोठी कौन से गोटे जीव पचिकी मरिकी पचिकी पड़ी तार जो दुर्गंध, कि कोठी मांस तरकारी है तार जो भल बास्ना, कि गोटे गोटे सुंदर फूल फुटी तार मधुर बास्ना, सेगुड़िक आम क्या द्वारा जानुचे से गंध गुड़िक आम नाक द्वारा जानुचे। तेणु नाकर काम है से आमको गंध बारिबार साहाय्य करे। पिला नाकर काम कौन खाली गंध बारे आउ कौन काम अच्छी कहल नाकरे, नाकर आउ गोटे मुख्य काम है से आमको श्वासक्रिय साहाय्य करुछि। जदि आम श्वासक्रिया कर न पारिबा ताहले कौन हम ना आम मरीजा। तेणु क्या द्वारा आम श्वासक्रिया करुचे नाक द्वारा आम श्वासक्रिया करुचे। नाकर काम है से पवन नेबा आनिबारे मध्य साहाय्य करुचे। एटी कहार एटी कौन पाटी, पाटी द्वारा तुम कौन करुच किए कहीपर पाटी द्वारा कौन करुच, पाटीर काम है से आमको खाइबारे साहाय्य करुचे एवं कथा कहिबारे मध्य साहाय्य करुची। पाटी भितर जो जीभ अच्छी एवं दांत अच्छी तार मध्य कार्य रही। जीभर काम है से स्वाद बारी पारे
ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଚାକୁଳେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପାଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଅଛି ତାର କାମ କ'ଣ ହେଲା? ଦାନ୍ତର କାମ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବେଇବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟକୁ କାଟିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପିଲା ଇଏ ଗଲା ପାଟି। ଏଟା କ'ଣ? ଇଏ ହେଲା ବେକ। ହେଲା, ବେକ କ'ଣ କରୁଛି? ବେକ ଆମର ସିଧା ହେଇକିରି ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ବେକ ତାଙ୍କର ଦେହ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ରହିଛି ସେ ଆମକୁ ବେକ ଆମକୁ ସିଧା ହେଇକି ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ପିଲା ୟାର ଏଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛ ତମେ? ଏଟା ହେଲା ଛାତି। ଛାତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୁଡ଼ିଏ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି। ଛାତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ରହିଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଟା ହେଲା ହାତ। ହାତର କାମ କ'ଣ ପିଲେ? ହାତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓଜନିଆ ଜିନିଷକୁ ଟେକି ପାରୁଛି, ହାଲକା ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଟେକି ପାରୁଛି। ଆଉ ହାତରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛେ। ଖାଉଛେ କେଉଁଥିରେ? ହାତରେ। ଲେଖୁଛେ କେଉଁଥିରେ? ହାତରେ। ତେଣୁ ହାତର କାମ ହେଲା ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଟେକି ଧରେ ଏବଂ ଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଲେଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପିଲେ ଏଠି କ'ଣ? ଏଠି ହେଉଛି ପେଟ। ପିଲେ ପେଟଟାକୁ ସିନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ କିଛି କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଥିରେ ଖୁବ୍ ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ପେଟ ଭିତରେ। ମାନେ ପେଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ଯନ୍ତ୍ର ନଳୀ ଫଳି ସବୁ ଆମର ରହିଛି, ସେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରାଉଛି ଏବଂ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ, ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ରହିଛି ପେଟ ଭିତରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ବେଶୀ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି। ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛି? ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଠି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରନ୍ତେ? ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟେକିପାରନ୍ତେ? ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଟେକିବାରେ କି ଲେଖିବାରେ କି ସବୁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ପିଲେ ଏଟା କ'ଣ? ଏଟା ହେଲା ଗୋଡ଼। ଗୋଡ଼ର କାମ କ'ଣ ହେଲା? ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ପାଦ ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ମିଶିକିରି ଅଛନ୍ତି, ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଚାଲିପାରୁଛେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଚାଲିପାରୁଛେ? ନା ଏ ପାଦ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଚାଲୁଛେ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛେ? ନା ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାନବାହନ ଚଳେଇ ପାରୁଛେ। ସାଇକେଲ ହେଲା, ମୋଟର ସାଇକେଲ ହେଲା କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମେ ପେଡୁଲିଂ କରିକି ଚାଲୁଛେ, ହେରା ସବୁ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉଛି? ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଇ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସବୁ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକର ସବୁ ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କାମ ବିଷୟରେ କାମ କରିପାରୁଛେ।